بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته hatian Islam tumpih kong lo mulia maka PT perlu syukur pun wa napa Allah Subhanahu wa taala kong Allah Subhanahu wa taala hukurnya lo nikmat mi pak trai hong tiai ti hau ajau tan ke ni pi onan maka alhamdulillah pa waktu ni mai wa trai jak ka pang hasa hadis meng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengkem lainnya hau faidah dan manfaat mi pak trai maka hadis nan jah tok dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi hadis ti haplaul nyunan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim taifahu rawahu Bukhari wa Muslim maknanya meng Abu Hurairah radhiyallahu anhu petaulai sepepiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hu bersabda lai hai kong nyu iman chư hong Allah dan hong hari kiamat maka khanyeh penyum yai pak peka hari kong sem ataupun penyutok kedang dan hai kong nyu iman chư hong Allah dan hong hari kiamat maka khanyeh penyupa mulia dan ngak siam napa ciron nyu dan hai kong nyu iman chư hong Allah dan hong hari kiamat maka khanyeh penyu ngak siam napa tuai nyu riwayat Bukhari dan Muslim maka hadis ni dan nya hasa hadis kong potសំខាន់តតdalamការរស់នៅរបស់ត្រីក៏យកញោមតាហតុមហៈdan hatum akhlak dan hatum adab kong wajib tak jak pan nyunan dan kai nyumta hukum kong tiak tong hong telah kong cihasa angkuta kong ngak pu lo jengang nan yauka Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah kan hulai hadzal hadis min al-qawaid al-azimah li'annahu fihi ahkamul lisan alladhi huwa aksarul jawarih fi'la maknanya kalau hadis ni dan nya cihasa qaidah kong pot prong kyo nyumta dalam nyu nan ye tak tong hukum telah desa lek telah nan cihasa angkuta kong ngak pu lo jenggang nan makaចំណុចទី3 dalam hadis nin nan ye nabi hu bersabda lai hai kong nyu iman chư hong Allah dan hong hari kiamat maka khanyeh penyum yai pak peka halai kong sem kyo lai mayai pak peka kong siam ni nan ye nyuci hasa perintah ma Allah Subhanahu wa taala ya Allah taala firman la wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan la ibahai Muhammad na pak halan kau penyum yai pak peka halai kong telepesen tan afdal nan dan Allah taala firman kala wa qulu lin nasi husna dan penyum yai wa na pak manusia nan hong peka halai kong siam dan tunan ukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketain tai chumron dah tឿn pe tem yai pak peka halai kong siam yau ka kan hu bersabda la taqul bilisanika illa ma'rufaជួយpem yai hong telahរបស់ហៅnan melingkan ta kikik kong siam tan peka halai kong afdal nan kyo lai gal puh punui kong te piak nan yeh ke malaikat ucang qat tumpih yau kalau telah firman lai ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid kikik kong tepiak yani lafaz kong tepiak mempuh punui tenanan tepiak mencebui tenanan nan yeh ke menta raqib dan atid ucang kak tumpih yah lại tem yai peka kong siam ga kak cak lam biji siamរបស់ត្រីyah lại tem yai pak peka kong kijah tentu nyu kak cak lam biji kijahរបស់ត្រីdan dia akan hikhat yeh ti hari akhirat dan dalamចំណុចនេះ Nabi sallallahu alaihi wasallam hauhi ព្រះត្រីនេះរក្សាtelahត្រីមឹងមីយាយបបកាកងខ្យាស់យកកំយាយប្លៃតាមចុះជ្រាក់តាមយាយឡៅតាមកាយនៅកាយ
kan hawi cumrun betem jai papka kung sem yau katgai tasbih dan zikir tanpa Quran tanpa hukum dan jai papka halai kong hau pejot me pak tgai nan dan hau pejot na pak manusia tumpih nan yah lại te hau ke miyai o maka kan yeh pete tok kedang kyo tok kedang nan nong chi hasap ka kung ngak pete hau chok chai gai yau kena pilai man somata naja hai ye kong nyu tok kedang nyu tok kedang mong jai pjah maka nyu akan hi chok chai yau katia hu maklumnya lại telah ni nyu chi hasa angkuta kong phot pahya dan kruh thna na pa angkuta kai na kai hapin nai telah tian nan sem nyum jai ka kong sem tan tu tia hu sem yah lại telah nan nyu ho pa o nyum jai pa ka kong yah tan tu angkuta kai nan cứ hau phol yah na pa nyu gai yau kam ta hasa hadis na pi pe thau lại idza asbaha ibnu adam fa innal a'da'a kullaha tukaffir al-lisan taqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in a'wajajta a'wajajna rawahu at-Tirmizi. Maksud hadis ni nanyah Nabi bersabda lai subuh metal nan nanyah manusia hau hilai tan angkota tumpi hau hilai na pak telah tan onam ton na pak telah tan lai na pak nyulai ittaqillah pai hơi huai we hơi telah na pak Allah Subhanahu wa taala maka con kau ni to tengok hơi yah lại hơi ni pak yah lại hơi ni xem tan tu phong kau ni pak tan phong kau ni hau xem gai yah lại hơi we tan tu phong kau we gai yakni yah lại telah nan nyum jai ka kong kiyah tan nyu ngap ka kong kiyah tentu angkuta kai nan cứ hau phol kiyah metal nyu gai yah lại telah nan cái này thì hau gak sa siam o mum jai ka kiyah kyan tentu pu kiyah kyan nan cứ hau metal angkuta kai tentu nan okay telah ni gai nan yah hapin nan nyu sempurna tentu iman te nan cứ sempurna gai hapin lai telah te pa telah te selamat mum jai mum ka kiyah cứ iman te akan hi sempurna gai yau kana pi te hau bersabda lai la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Maksudnya là iman seorang halan nan tikahu pinling dan tikahu sempurna o sehingga hatanya ni tepat dan pinling ka dan hatanya tihu tepat o tol telah nyup ni cứ tepat ka term hatanya tepat ya nan cứ telah ni cứ tak tong rupi ba san chỉ telah nyu tepat tentu ta nyu tepat gai dan hapin ta nyu tepat tentu iman nyu cứ hau sempurna ni yeh kong bincak lại telah nan chỉ hasa angkota kong phot pahya dạo tê gặng xa tận ca pia nhu mừng poh penuh tê kong keng tê tepek nanan dan tu nan okay telah ni gai nyu ai pa pe kem ni lek na dalam neraka Allah Subhanahu wa taala gai yo kam ta hasa riwayat kong ga Rasulullah lai wahai Rasulullah ta hakik kong ngak pe manusia teme dalam neraka lo cengang nan maka kan hau chlai lai al famu wal farju nya cứ chỉ bua yang ni telah dan pedam lau dan janan gai Rasulullah lai hai ye kong nyu tena gak sa telah nyu hau tan pedam lau nyu hau tan tu ka tena pe nyu hau teme surga gai yo kana pilai man yatman lima baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah hai kong nyu ang tena lại nyu gak sa telah nyu mong mjai yak danh tan mjai mong poh punoi kong hu sem onan mjai mong ka tu sa nan hau dan nyu gak sa dam lau nyu mengak tu sa nan hau tentu katena pe na hau temu surga gai ni yeh kong bincak lai telah nan chi hasa angkota kong kruh thna bom phot tiak yak te gak sa tan ka pia nyuអាចងាក់មេប៉ះពលតលអ៊ីម៉ានថ្ងៃតែញអាចងាក់ប៉ះពលមេតលអ៊ីបាតានរបស់ថ្ងៃយកកហាសារីយ៉ាតានហាសាគីសោះឡៃសាអូហ្គាងក្មៃនិនញូផុតងាក់អាម៉ាល់អ៊ីបាតាត់លោញូស្មៀងតានញូអើតានញូសតកោក៏ប៉ុន្តែញហូប៉ះឡាទំពីនិនអូដោយសារតឡាស់របស់ញូយកកហាសារីយ៉ាឡៃអ៊ីនណាហ្វូឡានតានតាក់ស៊ុរមីនស៊ីយ៉ាមីនសាឡាទីហាوصدقاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار. Maksud hadis ni nanya mata seorang kemai kong nyungak pahlalo semiang tan tan zakat tan kai negai
còn phần tay từ lá nhôm cái này thì hậu tọ cái đằng o nhiều tổ ngã pam gang tổ lại pe cái gang hông từ lá nhô sa chini che che pe gang poi pe gang lại pe gang dây play pe gang mà càng này pe lại hiya finat nhô nên cứ tọ dalam neraka do nên mai vậy trai chạ cao chạ can gặng xa vậy bạn từ lá trai dan puh penuh trai mengjai danh mà cả chạ cạo vậy mình dài một ca cũng xem bài Quran tận tasbih tận ta'lim tận cái nàyซึ่งคืมละตรงปีนี้ที่การหิวจุกใจมึงตุนยาตันอาคิรันตันอยู่งะไปแต่โฮปะลาตันจีบิเซกาลิมะคงตอยปะกาลิมะคงเสียมปุบเล็กคงเต็มยาเสียมนั้นยยุจิฮัสซาสัตกอยากันปีเลยอัลกาลิมะตุตอยปะสัตกตุนปุบนุเสียมคงเต็มยานั้นสมมตาตัสเปซิกิรตันไปกุรอานตันเต้ากังตันยับกังคงเสียมนั้นยยุจิฮัสซาสัตกมาการจำนัดคงตอนในแก่นั้นตามฮัดดิสนี้นั่นเยอะคือนบีเตลัยให้เยอะคงอยู่อิมันเชื่อของอัลลอฮ์แต่หัวใจกิยามันมาการขันเยอะไปอยู่งะเสียมนปะจีรอนอยู่มาการจีรอนนั้นเยอะการคงโตจิพีระบอบไตรสมมตาติแปลงสร้างไตรแต่ติลปิคงงะปุระบอบไตรแต่จีรอนนั้นไงนั่นเยอะสมมตาจีรอนคงยมตาหะยุกเล่าไม่ติงอไตรแต่จีรอนคงตาหะยุตัวไม่ติงอไตรแต่จีรอนคงตาหะฮัสซาไม่ติงอไตรจีรอนคงยมตาหะกล่าวไม่ถึงอไตรนั้นเยอะจีรอนคงพูดเจตกุบเองคงโตจิไตรที่สาหะพูดเจที่โตหะกับอิสลามที่กล่าวหะจีรอนแต่จีรอนคงหะตัวไม่ถึงอไตรนั้นเยอะคือการอิสลามหะอิสลามแต่หะจีรอนแต่จีรอนคงหะฮัสซาไม่ถึงอไตรนั้นเยอะคือกาเฟรบูซีคงโตจุมวินไตรนั้นเยอะเนี่ยเขาหะจีรอนระบอบไตรที่จะปฏิกันหะเตียนปะพงยูห้องเตียงะเสียมนปะพงยูรอไกนปะพงยูแต่ไตรมกันในนสิกายูแต่ไกลในไกลคงเป็นเจ้าเลยเตียงะเสียมนปะยูห้องเตียไปจำในบังแต่ไกลในไกลคงเป็นเจ้าเลยปากกาคงงะเสียมนปะตรงปีพงยูช่วยเยอะเตียมกันในมาสาวเก้าแต่ช่วยเยอะเตียงะป้ารมขันนาตาจีรอนเตคงโตจิกเบนันโยนิจิฮัสซาคงนบีเตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามขานันแต่งะเสียมนปะจีรอนนั้นเยอะจีอัมรุนอิลาฮียุนคือจีฟรินตาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แต่มึงนบีเตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ละคงบินจาย้อนนั้นเยอะอัลลอฮ์ตะอาลาฮูฟิรมานเลยวะบุดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮิชัยอะวะบิลวาลิดัยนอิห์ซานะوبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب maksudnya Allah Ta'ala firman la pehnya ibadat wa napa Allah Subhanahu wa Ta'ala danជួយពះស្រិកនៅបញ្ញូតែពះងាក់សាមវណបៈទួងមេមើហើតែងាក់សាមវណបៈពុតចេះហើតែងាក់សាមវណបៈនឹមទុយតែងាក់សាមវណបៈរាងកាន់តែងាក់សាមវណបៈជីរនពុតចេះហើតែជីរនកងតជីភីហើនឹងតែញននកៃរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំកាន់ហូឡៃហើយយេកងញូតពងីទីរូបញូតប្លោះជីរនញូតជីសាងញោមគ្នាតអើលប៉ាញោពំងាក់សាមណបៈជីរនញូមកកាយ៉ាងនឹងទីកាហុសំប្រណាអ៊ីម៉ានញូញូកណពីហុប្រសបតាឡៃlaisal mu'min alladhi yashba wa jaruhu ja'i maka gang nanti kahu iman sempurna ru ko gang nanti kan gang kong iman kong nyu tok takai tiangរបស់nyu dan jiranរបស់nyu tok lepanan niyeh kong telal bencak lai prai trai nei ngak siam na pak jiranan dan hutunan okai nabi lai wa ahsin ila jarika takun mu'mina maka khanya pe ngak siam na pak jiran hanan hơi chừng giấc chỉ gần cùng một mình nền mà cả ní hatum telal tan poh tang cùng bin cha lai ngạ xem nào pak jiran nan perintah mong Allah dan mong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kai nyuគឺជីហៈរបស់ថ្ងៃនៅទីងកផងយូnan tu nan okai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan senang kha lai ngạ xem nào pak jiran nan sahengke jiran hong jiran nan អាចបឹងវរេកៅហៅខ្ញុំតាហាសាហទីសជីព្រីលតែងតែមេវ៉ាសៀតនៅពីទេមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំព្រៃងាក់សៀមហងចរជីរ៉ានហងជីរ៉ាននឹងសហេងកកឡៃហ្សណានទូអានណហ៊ូសាយវ៉ារិហ្ហ៊ូកាត់មកនេះយល់ចឡៃប្រហែលជាជីរ៉ានហងជីរ៉ាននឹងអាចបឹងវរេកៅអង្គបឹងវរេកៅហៅដោយសារ
ผู้จุ่มรุ่นเปรตเงะเสียมในปะจีรอนนั่นคือพอดสำคัญย้อนนั้นเยอะจึงในปีที่เขาประสบตาเลยเปรตเงะเสียมแหวในปะจีรอนระบอบไทยกี่วันอยู่ที่หาสามการคงพอดสำคัญต่อตลาดการรู้ในระบอบไทยสับกายยังมุมินแต่งอิสลามขันยาเป็นเกินนำก้าวตันเกินนำกันที่อันตรายยังคงจีพีระบอบไทยนั้นแต่เมื่อนึงมึงตะลัลกงบินเจเลยเปรตเงะเสียมในปะจีรอนนั้นเยอะในปีที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันหูไลนับปะอับบาซาร์เลยหาเปลี่ยนเลยให้อิปายมาการขันยาไปให้ใจยังยโลอันโตให้นับพาก่อนจีรอนให้ตรงโตจิพีนั้นแต่พาเก่ากันบังนั้นนี่คงเป็นเจเลยเปรตเงะเสียมนับปะจีรอนนั้นมาตาตะลัลคงโลในใกล้คงเป็นเจเลยเปรตเงะเสียมนับปะจีรอนนั้นมาการสังคมเลยเตียตรงปีเก่าเมื่อไงนี่เตะเย้ากอมอ่านเก่ายังโตจิพีเตยแต่งานของโตจุมบินไทยงะเสียมเสือเก่าเอะกันสังคมและเตรียมกันในหูปะลาพอดร่วมอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่จำนวนที่กล่าวกันในปีแต่ละให้คงอยู่อิมันเชื่อของอัลลอฮฺตันหัวไกกิยามันมาการขันเยเปิลอยู่งะเสียมในปะตัวอยู่dan nya tuai yang kong mesrah sang trai maka khanya pe te ria te te peចំណៃបឹងតានពេលយ៉ាំញឹមហងញោតានតែទទួលហងញោហងរយៈសសៀមនេះគឺជាហៈរបស់ថ្ងៃតានគឺជាកតបកិច្ចរបស់ថ្ងៃតានជាសុណាស់នប៊ីទេមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយកកំតាហាសាហាឌីសអ៊ីប្នូអ៊ុមររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូពេថាឡៃរ៉ូស៊ូលឡោះហូឡៃណបកឡៃវ៉ាអ៊ីនណាឡាហ្សោរីកាអាឡៃកាហកកុនណាwa inna la taifika alayka haqqan yani spepea tuai hư nan thì ngọ hư cứ hư hạ yani tuai hư dạ bật thừa hạ hư là pe tuai nên như hong hư ikram nhu pa mulia nhu pa chumnai nhu tan tuai rẹ tẹ ông nhu nên như cứ chỉ hạ hư là pa tuai maka niya kong bicara akhlak ga Islam dan adab ga Islam nên như pe tinga siam na pa cao tan pa kan hong tan tuai rẹ tẹ na pa nhu tan ikram na pa nhu nan maka tahniah mai baik terai hatai mengteh umat ye menghatum hukum dan adab tu dalam hadis ni maka khanya PT raksa baik telah terai menjai puk bekah yah maka khanya PT menjai pak bekah kong siam dan khanya PT ngak siam napak jiran roboh terai dan khanya PT pemulia dan ngak siam napak tuai terai hong te tetur retak roboh nyu dan tuai nan ye te tetul nyu klau gai ye lại leh ma klau gai nan ye galoi yêu lại tuai ye maka tahniyah puk rumlek dan hasil asra meng hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengkem la nya hom nafat mi pak terai dan nya la mohalai kong ta chuluk cholam tan meluk mlau harap pe tuntun tan hatian teng pasempurna tan maaf pe hai wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam